यूके में सिक पे के कवानीन बदल दिए गए हैं और अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको पहले दिन से पैसे मिलेंगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत अच्छी खबर है। हजारों नहीं, लाखों, मिलियंस में लोग होंगे जो ऐसी खबर सुनकर उनके लिए एक अच्छा मैसेज है आज की खबर में कि जो सिक पे है उसके का जो लॉ है वो बदल दिया गया है। 6 अप्रैल 2026 से वो नया कानून जो है वो लागू हो जाएगा। अब उस कानून में क्या क्या बदला गया है, कैसे बदला गया है, लोगों पर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि 6 अप्रैल 2026 से हुकूमत ने सिक पे का जो एक लॉ था वो बदल दिया। अब उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो बदली गई है वो ये है कि पहले ये होता था कि सिक पे 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन भी वो बीमार है, काम पे नहीं जा सका और यानी 3 दिन से ज़्यादा कोई भी बीमारी जिसकी वजह से वो काम पे नहीं गया, तो चौथे दिन से फिर उनको पे मिलती थी, सिक पे जिसे हम कहते हैं, पर डे के हिसाब से जो भी उनकी बनती है उनको नॉर्मल उनकी वेजेस के हिसाब से। वो लॉ बिल्कुल स्क्रैप कर दिया उन्होंने। यानी ये 6 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ बन चुका है, 6 अप्रैल से लागू हो जाए। अब क्या है कि अगर आप बिलफर्ज बीमार हैं और एक दिन के लिए भी आप ऑफिस काम पे किसी, बेशक डेली वेजेस पे है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ किन किन लोगों को ये होगा। यानी आप किसी भी किस्म की जॉब कर रहे हैं और आप बीमार हैं बेशक एक दिन के लिए, तो आपको उसका सिक पे मिलेगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 कि ये कितने परसेंट मिलेगा। नंबर 2 ये है कि जनाब, अगर आप बीमार हैं तो आपको या तो आपकी टोटल सैलरी का 80% जो है, जो आपकी अर्निंग है, सॉरी, उसका 80% के हिसाब से आपको पर डे जो है वो आपके क्रेडिट में चला जाएगा, बेशक एक दिन की आपने छुट्टी की है। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये कानून जो है, ये पहले जो पहला कानून था उसके मुताबिक जो लो इनकम वाले लोग थे, 125 पाउंड वीकली जिनकी अर्निंग थी, अगर कोई इससे कम ले रहा है तो वो उसमें बेचारा वो आता ही नहीं था। चौथे दिन भी उसकी सैलरी जो है पे, वो सिक पे उसमें शामिल नहीं होती थी। देखें कैसा अजीब सिस्टम है इस मुल्क का कि जो हाई इनकम वाला है उसको तो सिक पे मिलेगी, यानी कोई किसी अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, उसको तो सिक पे मिलेगी। लेकिन जो लो इनकम वाला है, जो ऑलरेडी लो ले रहा है इनकम, वो अगर बीमार हो जाता है तो उसको बेचारे को चौथे दिन भी नहीं मिलती थी। वो बेचारा बैठा रहता था कि जनाब मैं अब बीमार भी हूँ और उधर से मेरी इनकम भी कट गई, यानी मेरा डेली वेजेस जो है या वो भी कट गए। अब क्या किया उन्होंने, जो 6 अप्रैल से कानून नाफिज हो रहा है कि अब अगर आप 125 पाउंड से कम भी वीकली आपकी अर्निंग है, नो मैटर कितनी है वो, यानी वो लो अर्निंग वाला या अर्निंग वाला जो सिलसिला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहुत अच्छी खबर है, आप लोग इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है लाखों लोगों के लिए कि अब लो इनकम वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जनाब अब जितनी भी आपकी इनकम है, जितना भी आप करते हैं, आपको उसका वो उसमें नहीं आएंगे, कैप में नहीं आएंगे, आपको मिलेगा। नंबर 3, ये किन किन लोगों पर ये इसका इम्पैक्ट होगा। नंबर 1, डेली वेजेस, उसके अलावा नो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करते हैं, लो इनकम पे जो वीकली काम करते हैं, यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका कह लें आप नेशनल इंश्योरेंस में आप 5% भी आप कर रहे हैं, यानी हम एम्प्लॉय हैं, किसी एजेंसी के स्टाफ से है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, किसी भी ऐसी जॉब में जिसमें आप बाकायदा अपने आप को एज ए स्टाफ मेंबर या एम्प्लॉय या एजेंसी स्टाफ या कुछ भी जो आपका रजिस्टर्ड है, तो आपको ये तमाम कानून जो नए 6 अप्रैल से होंगे आप उसमें शामिल होंगे। अब आपको ये नहीं, पहले ये होता था कि आपने एक दिन छुट्टी की, 2 दिन छुट्टी, आपको छुट्टी तो मिल जाती है सिक की, लेकिन आपकी तनख्वाह कट जाती है, आपको उसकी तनख्वाह नहीं मिलती। इससे गवर्नमेंट जो है ना, अब इसमें 2 चीज़ें मुझे मेरे जहन में ये अब 2 चीज़ें आई हैं कि एक तो इसकी वजह से कई लोग मिस यूज़ ना करना शुरू कर दें। पहले ये होता था कि जनाब 4 दिन की छुट्टी जो है, अब उसको चूँकि चौथे दिन जाके मिलता था, वो चौथे दिन शायद ठीक भी हो जाता हो बेचारा, लेकिन 5वें दिन अगर वो गया तो उसको 2 दिन की, चौथे और 5वें दिन की उसको सैलरी मिल गई।
اب کیا ہوگا کہ بعض لوگ، اب دیکھیں نا، اپنا اپنا ہر انسان کا ہوتا ہے کہ اب لوگ اس کو کہیں مس یوز نہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے اب تنخواہ تو ملنی ہے نا، 1 دن کی بھی ملنی ہے، پھر 3 دن کی بھی ملنی ہے، اب وہ ویسے بھی وہ 4 دن بعد ہی جائیں۔ اب حکومت اس کرائٹیریا کو کرنے کیا کہہ رہی ہے کہ جی اگر کسی کو فلو ہو جاتا ہے، کسی کو زکام ہو جاتا ہے، وائرل ہوتا ہے وہ، اگر ہم پہلے یہ کہتے تھے جی کہ اس کو چونکہ 3 دن کے 4 دن کے بعد ملے گی، تو وہ 1 دن کی چھٹی کے بعد ہی دوسرے دن وہ کام پہ آ جاتا تھا کہ تنخواہ تو ملنی نہیں، تو میں کام پہ تو جاؤں نا۔ اس کی وجہ سے 3 اور لوگ جو ہے وہ اس وائرس کا شکار ہو جاتے تھے، فلو، زکام، بخار، جو بھی چھوٹے موٹے وائرل۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس طرح کم از کم پتہ ہوگا ان کو کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے نا۔ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میری دہاڑی ماری جائے گی، میرا کام پر ڈے کے حساب سے یہاں لوگوں کو ملتے ہیں، میں اگر 2 دن کام پہ نہیں گیا تو مجھے پیسے تو ملنے نہیں، میرا بجٹ جو ہے ویکلی وہ برباد ہو جائے گا، ہفتے کے بعد مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ اب انہوں نے چونکہ وہ سب سے یعنی یہ مینشن کیا ہے لا چینج کرتے ہوئے کہ ایک تو اس طرح کے جو وائرل ہوتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے دن ہی کام پہ آ جاتے ہیں، وہ کم از کم 2-3 دن اگر ان کو جب تک آرام نہیں آتا، باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ پائیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا مس یوز، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی اس کو مس یوز کرنا چاہے گا تو پھر وہ ظاہر ہے پہلے 4 دن بعد تیسرے دن جا کے ملتی تھی، اب وہ پہلے دن سے لے کے چاہے 5 دن کے بعد جائے اس کو 5 دن کی تنخواہ ملے گی، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، تین کیسز آئیں گے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بھی پھر چیک کرنا شروع کر دے گی کہ جناب وہ بندہ تو دوسرے دن، لیکن ایک اچھی چیز انہوں نے کر دی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کے بغیر، ایک باقاعدہ جو ڈاکٹر ہے اس کے بغیر تو کوئی سک لے نہیں سکتا۔ اس میں چانسز تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی چانسز ہوں گے کہ کوئی اس کو مس یوز کر سکے، لیکن یہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ بیچارے اس لیے دوسرے تیسرے دن اٹھ کے کام پہ نکل جاتے تھے کہ اگر ہفتے میں 5 دن کام ہوتا ہے، 3 دن اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کا تو بجٹ پورا ویک، اور 1 ویک پیچھے چلا جائے تو پھر 1 مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے انسان۔ یہ ملک ہی ایسا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر بندہ کام کر رہا ہے مہینے کا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جناب۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر بہت کم ہوتی ہے، لیکن دس از لٹرلی اے گڈ نیوز۔ اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔